عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. mes chers amis, soyez les bienvenus à nouveau. اليوم راح نشوفوا مع بعضنا les streptococcus. streptococcus premièrement نعرفوا شنو هو strepto et coccus معناها سفيريك، معناها حاجه دائريه، وستريبتو معناها شينات ولا سلسله. دونك سي بور سا لو نون تاعهم تما كي نعرفوا الاسم نعرفوا بلي لي كاركتيرستيك تاعهم سوا يكونوا اون شينات معناها سلسله، سوا يكونوا دو بلوك ان دوبل. D'accord. Donc streptococcus هذا الكاركتيرستيك تاعو. Donc il faut savoir لازم نعرفوا بلي هو جرام بوزيتيف. Il est catalase moins et oxydase moins. واش معناها catalase واكسيداز moins؟ معناها هاد الكاتالاز هذه عباره عن انزيم. هاد الانزيم يخلي هاد البكتيري هذه تعيش في الوسط الاكسجيني وين كاين الاكسجين sans être donc endommagé بلا ما يصرى لها اي ضرر. دونك في الوسط الطبيعي للستريبتوكوكس يعيشوا ستادير يبريفير الوسط ستادير بوفر من الاكسجين. دونك يعود بالعكس تما كيعود الاكسجين راح يسبب لهم ضرر. الكاتالاز هذه تعاونهم باش يعيشوا في الوسط هذا اللي فيه الاكسجين بلا ما يضرروا. معناها ما عندهاش هذا الانزيم، ستادير ماهيش معتمده على هذا الانزيم هذه باش تعيش في الوسط الاكسجيني ولا ريش ان اكسجين، وانما تعتمد على دوطخ انزيم. D'accord, oxydasement c'est la même chose. C'est une enzyme qui aide la bactérie باش تعيش في un milieu riche en oxygène. Donc il faut savoir que il y a deux grandes familles, on va les voir. Donc alpha hémolytique et bêta hémolytique. Donc comme le nom indique, lytique معناها une lyse معناها تحلل راح تحلل لي ايمو. دونك وين كاين الدم وين كاين لو سون بارسيال ايمو وين كاين لو ام. دونك alpha تعطينا une hémolyse partielle et bêta elle va donner une hémolyse complète. Donc on commence par hémolytique, alpha hémolytique. L'alpha hémolytique c'est-à-dire النوع الباين فيها le genre plus connu هو Streptococcus pneumonia ou pneumocoque. دونك سي اون بكتيري كومونسال معناها بكتيري اللي ما تضرش الانسان وتعيش معاه عادي، تكون موجوده في لي فوا ريسبيراتوار سوبيريور القصبات الهوائيه، دونك تعيش نورمال. وقتها ستادير في ظروف معينه راح تتحول الى باثوجين، ودونك elle peut être transmettre يعني تقدر تنتقل من شخص لشخص عن طريق اللعاب اللي قلت لها دو فلاك. دونك تقدر تتحول من شخص للاخر غير عن طريق اللعاب. دونك يعني لو مود دو ترانسميسيون تاعها il est rapide et facile. دونك بنوموني دونك واش قادر تسبب لنا؟ قادر تسمى لنا بنوموني ميلانجيت التهاب سحايا بيريتونيت باردون غانغرين لي بي ان اف على دونك لي بنوموني فرانش لوبير ايغو لي سينيزيت اي لوتيت. بيان سور مادام هي موجوده في هاد لي فوا ريسبيراتوار دونك تو سامبلومون الموقع تاعها وين كاينه هي ناتورالمون، اذا تحولت الى باثوجين راح تسبب لي امراض في الاماكن اللي موجوده فيها هي. لازم نعرفوا ثاني aussi que هذا البنوموكوك appelé aussi virulent ولا streptococcus mutant. دونك كاين جور كيما البنوموكوك اللي شفناه واش يمد لنا، وكاين دوطخ جور كيما لي بكتيري اللي ريسبونسابل دي كاريدونتير من التسوسات اللي يديروا لنا سوسات تو سامبلومون. هادو يسميوهم لي streptococcus mutant، c'est-à-dire فيهم اون ميوتاسيون اللي يسببوا لنا على بها يسببوا لنا هاد لي كاري ولا دي انفيكسيون ولا لي انفلاماسيون، دونك اندوكارديت ولا دي بكتيريمي. دونك passant vers les bêta-hémolytiques, qu'on a une hémolyse complète, film le groupe A et le groupe B. Le groupe A appelé le Streptococcus pyogène, le groupe B appelé Streptococcus agacatia. Je vois le rythme, donc c'est agacatia. Donc on commence par le groupe A. Le groupe A, non, il peut être présent dans le pharynx, la peau, il peut être présent aussi dans la circulation systémique. Donc, au niveau du pharynx, il y a des angines. Au niveau de la peau, il y a antigo. Avec, comme on a déjà dit, les streptococcus pyogènes ont plusieurs c'est-à-dire effets ou plusieurs facteurs pathogènes. Donc, على حسب وين كانت هذيك لا بكتيري متركزه، donc elle va provoquer. Donc, إذا كانت في الفارنكس donc elle va donner surtout des angines. التهاب الحلق. aussi au niveau de la peau antigo donc هي عباره عن inflammation bactérienne de la peau. l'antigo الالتهاب هذا راح يترجم شغل راح يكون طفح جلدي، يكون بزاف عند لي زونفون بيسكو المناعه تاعهم غلطه. دونك شغل راح يكون طفح جلدي، يكون سورتو في لو فيزاج جهه الفم، جهه ستادير الى جينون يحك هكذا. طفح جلدي عباره عن بقعه حمراء تقدر تكون في لو كور كامل، كما قدر تكون في مناطق محدده قلنا سورتو لو فيزاج. دونك اوسي عندنا سيستيميك تما اذا مشى هاد في لا سيركيلاسيون سيستيميك راح يعطينا اون سكلارتين تما elle est caractérisée par une fièvre. La fièvre هذه ترجم la présence تاع une inflammation سكلارتين اللي هي une inflammation. c'est une maladie aussi rare, elle touche aussi beaucoup plus les enfants. كما قلنا دائما المناعه تاعهم
هابطه هي معديه premièrement ودوزيامون الي بينين يعني ماهيش كراف بزاف وتعطينا بليزيور انفيكسيون دي زاميدال التهاب اللي وسط الحلق اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك لي كومبليكاسيون واش قادر يسبب لنا هذا لو ستريبتوكوكس دو جروب ا قادر ابخي 2 سمان ستادير بوست ستريبتوكوكس يعطينا ابخي 2 سمان 3 سمان راح يعطينا une glomylonéphrite aiguë ou bien un rhumatisme articulaire aigu. Donc les facteurs de pathogénicité biogénicité تاع الجروب A هذه تاع ستريبتوكوكس عندنا des lysines donc des streptolysines S et O, des streptodranases et hyaluronidase, la protéine membranaire M et une toxine. Donc on passe vers le groupe B avec Katia. تذكروا باللي يشبه الكاتيا دونك كاتيا هو اسم طفله دونك اسم بنت اي دون لو كا هذا عندنا البنت هذه دونك هذا بوكو بليس يكون غير عند لا فام يكون غير عند المراه وعلاه باسكو هو d'origine il constitue la flore normale du vagin يعني يكون parmi الفلور او البكتيريا اللي تحمي لو فاجين تاعها المهبل تاعها ناتورالمون. دونك اذا كان ان بروبليم ولا بيرتورباسيون اذا كانوا بعض الاضطرابات راح تحول هاد البكتيريا هذه من وحده نافعه تعيش عادي في الوسط الى بكتيريا مضره وقتها راح تستطيع نفيقوا بها مضره قادر توشي لو بيبي ولا لو نوفو ني لور دو لاكوشمون كي عند الولاده راح يزاد الطفل دونك لور دو باساج هذاك par voie normale donc il va être contaminé c'est-à-dire le streptococcus ou il peut provoquer aussi chez le nouveau-né puisqu'il مناعته هابطه قادر يدينا دي مينانجيت ولا دي بنيموني التهاب بالسحايا دي مينانجيت ولا اي امراض بنيموني سورتو حنا قلنا البيبي ولا لو نوفو ني يكونوا لي بومون تاعو ماهمش بيان c'est-à-dire ماهمش بيان mature. Donc ça ce qui concerne les streptococcus. Donc ça ce qui concerne les streptococcus. On se voit à la prochaine inchallah avec d'autres explications et bon courage. Salam alaikum.